Welcome to Goa 365 News Now. I am Anjali and these are the headlines. Tensions run high during Sankole's Gram Sabha after residents voiced strong opposition to proposed mega housing project. Concerns over environmental destruction, peace, influx of new residents raised. Authorities filed criminal cases against owners, manager of a gaming zone in Rajkot after devastating fire claims 30 lives, including 9 children. Finished sections of Panjim Smart City show major signs of deterioration even before the official completion of the project. Benches along the scenic Miramar stretch rendered unusable. And now for the news in detail. Tensions ran high at Sakwai Gram Sabha meeting as residents voiced strong opposition to a proposed mega housing project involving the construction of flats and bungalows in their community. The villagers raised concerns over potential environmental destruction and disruption of the village's peace due to the influx of thousands of new residents. Here's our reporter Hiru Mahale with more on this. साकवाळच्या ग्रामसभेक आज भरपूर चर्चा झाली म्हणटा तो एक मेगा प्रोजेक्ट जो गांवान येता जो भुटानीचो ह्या प्रोजेक्टाक जे कन्स्ट्रक्शन लायसन्साचे परमिशन दिल्ले पंचायतीन ते खंय तरी रिवोक करचे अशें गांवकारांची मागणी आसली कित्याक की हांगा जे मेगा प्रोजेक्ट येतले भितर जायते फ्लॅट्स येतले तशेंच कमर्शियल बंगलोसूय येवपाचे अशें आयकूंक येल्लें आसा आनी हेच खातीर जो गांव हा तो सस्टेन करूंक शकचो ना जे उदीक गार्बेज सिवरेज हो जावचो ना अशें गांवकारांचें म्हणणें आसा त्याच्या खातीर तेंच्यांनी मागला की हो प्रोजेक्ट रिवोक करचे तशेंच ह्या जेन्ना सरपंचान जेन्ना ह्या प्रोजेक्टाचे रिप्लाय दिली तेन्ना तेणी सांगला की आमी हेका ऑलरेडी परमिशन दिल्लें कित्याक की डायरेक्ट हायर ऑथॉरिटी जसे TCP आणि बाकी डिपार्टमेंट्सान तेका परमिशन ऑलरेडी दिल्लें आसा आनी तेच्या उपरांतूच आमी दिल्लें आसा जर गांवकारांक जर हो प्रोजेक्ट नाका जाल्यार ते रिवोक करपाक रेडी आहा पूण फक्त तेच्या खातीर कोर्टान वयचें पडटा आनी त्या कोर्टान वयपा खातीर ते खंय तरी तेंच्या वांगडा उबे रावतले तेंकां सपोर्ट करतले अशें म्हणणें त्या भायर गार्बेजचो विशय आसलो तो खंय तरी तेंच्यांनी सुटावो करपाचो प्रयत्न करतले अशें तेंच्यांनी सांगलां आनी जशें की नो प्लांट जावं आनी कितें आहा गव्हर्मेंटाची हेल्प घेवन करतले म्हणून अशें तेंच्यांनी तेंकां अश्युरन्स दिल्लें आसा. आतां आमी हिंगा जेन्ना प्रोजेक्ट हाडटा न्हू हांवें कितें सांगलां एक केस स्टडी करपाक जाय आनी केस स्टडी कित्याक करपाक जाय कित्याक हो प्रोजेक्ट जो आसा तो गांवान येता आनी गांवान येयले उपरांत गांवचो लोक सारको उत्सांबट जाला कित्याक थिंग प्री प्लॅन प्रोजेक्ट न्हू तो अनप्लॅन प्रोजेक्ट सो आमकां प्रॉब्लम कितें जाता लोकांक आमी प्रोजेक्ट हाडपाचे आमी अगेन्स्ट नाय प्रोजेक्ट बट इट शूड हेल्प द लोकल्स इट शूड हेल्प द विलेज इट इज नॉट हेल्पिंग द विलेज नॉर इट इज हेल्पिंग द लोकल्स आनी थिंगा जागो ना सर थिंगा रस्तो ना कांयच ना आनी थिंगा जे एनवायरमेंट आहा ते फ्लोरा फोना सगळे काबार जातले आमी आतां लास्ट 3 to 4 मंथ्स ह्या प्रोजेक्टा लागून गांव डिवायड जाला आनी आमकां कितें जाय एकूच आमची मागणी आसली आयज ग्रामसभाचे लोक येयल्ले गांवचेच लोक चड आसले तेंकां एकूच आसा की एज अ विलेज युनायटेड विलेजर आमचे एक ग्रामसभा प्रपोजल आनी रेजोल्युशन घेवचें की हो प्रोजेक्ट मेगा प्रोजेक्ट आतां स्क्रॅप करचो आनी जे पंचायतीन डॉक्युमेंट नासतना जे हांवें एक्सप्लेन करून दाखयला एज पर RTI ते जे कांयच डॉक्युमेंट ना देर आर 16 पॉयंट्स दॅट हॅड पूट तितूंतले तेणी 3-4 डॉक्युमेंट लायला बाकीचे 12 डॉक्युमेंट ना जे मेजर डॉक्युमेंट आसा ते सो आमी एकूच रिक्वेस्ट आसा आमी झगडी करपाक सोदना आमी सगळे शांतीकायेन रावपी सांबाळचो लोक गोंयचो लोक सो हो प्रोजेक्ट आमी भायर मारपा जाव आनी आमकां सगळ्यांचो सपोर्ट जाव जशी बायोडायवर्सिटी आसूं VDC आसूं सगळे आमी एकठांय येवन ऑपोजिशन रुलींग हो प्रोजेक्ट भायर मारया लोकांक नाका आमची डिवायड जातली गांव सो आमचो आयचो गांवचो लोक येयलो ऑब्जेक्शन घालपाक कित्याक आमकां कळून येयलोलें की पंचायतीन ऑलरेडी कन्स्ट्रक्शन परमिशन दिलोलें आतां आमी RTI मागून आमचे सगळे डेटा कलेक्ट करून आमकां कळलोलें की कांय परमिशन्स NOCs फ्रॉम द वेरियस गव्हर्मेंट ऑथॉरिटीज लायक PDA लायक TCP कांयच तांकां परमिशन नासलें ओके आतां आमकां आयज कळून येयला फ्रॉम द मेंबर ऑफ द PDA that the file of the construction is come directly from the TCP to the panchayat म्हळ्यार PDA को file पावूंक ना म्हणून so this is all total case of illegalities and supporting of the builder lobby of all the high authorities. This is all totally illegal. Secondly, this permission is granted by the panchayat. Now how emphasize kutta permission is granted, construction permission is granted by the panchayat. Panchayat आयज आमी सांगता ग्रामसभा आमची कांयच पावर ना म्हणून ही पंचायतीक पावर ना जाल्यार कित्याक आमी पंचायत ग्रामसभा करपाक जाय ही पंचायतीक म्हणटा आमकां सांगता लोकांक सांगता आमी हायर ऑफिसान आमकां परमिशन येयलें हायरचा प्रेशर येयलें आमी काम करून गेले परमिशन दिलें विदाउट एनी सर्वेयर विदाउट एनी डुईंग द रिसर्च तुम्ही परमिशन दिवपाक शकता ते पावर पंचायतीक कोण दिलें एक क्वेश्चन करपाक सोदतालो हांव
आनी चाले क्वेश्चन पूण आमचो चेअरमॅन बसलो आयज त्यानं आमकां कन्क्लुजन दिवना डायरेक्टली वोट ऑफ थँक्स दिले आनी काबार केले. सेकंड व्हेरी इम्पॉर्टंट पॉयंट, आतां आमची पंचायती आमची आतां ग्रामसभा पंचायती ग्रामसभा करताय ती आतां सेम प्रॉपर्टी जी आहा ती 257/1 लँड जी आहा ती इज डिक्लेअर्ड टुडे करंटली एज फॉरेस्ट. हाऊ डिड द पंचायत इग्नोर दिस पार्ट that is forest land and given construction license? This question I asked the panchayat. Panchayat is telling me we'll go to the court. Now I should have panchayat bak सांगपा जाय ते हांवें कोर्टांत वचपा जाय नाक तें म्हळ्यार पंचायतीक कांय authority ना. If the panchayat has no authority, I asked the director of panchayat, asked the panchayat minister to dissolve this panchayat because they have no powers. They're telling me in the Gram Sabha. Powers, how are they giving permission to the construction for this mega project coming, which is 650 flats, 70 villas? They require around 4 lakh liters of water. आमकां घरांत 10 लिटर उदक सारकें पावना. तांकां 4 लाख उदक केश करून मेळटलें. Light, power supply, garbage system. Now today again we fighting regarding garbage system in the Gram Sabha. Garbage collection जायना आमकां सारकें. How we will collect 3,000 people's garbage in this same village? ताका garbage collectionाचे agent सारकें ना. It's all totally messed up. If the panchayat cannot function properly, panchayat आमकां सांगता power ना जाल्यार please resign. We'll have a new panchayat. We will conduct our own body and we will do the work properly. Acting Sarpanch Girish Pillai assured the attendees that he stands with the villagers and express his willingness to take legal action alongside them if necessary. However, he noted that the project has received all necessary approvals from relevant authorities, limiting the village's ability to halt the development. एवरी टायम म्हाका 3-4 मिटींग 2-3 मिटींग जाल्या मिटींगेन येता एक मेगा प्रोजेक्टाचेर उलयता. हांव कितें म्हणटा मेगा प्रोजेक्ट जेन्ना दिला प्रोजेक्ट दिला गांवान येयला इट्स अ प्रायवेट लँड इट्स नॉट अ कम्युनल लँड नाल्यार गव्हर्मेंट लँड न्हू. सो दे ब्रॉट परमिशन फ्रॉम हायर ऑथॉरिटी TCB आसूनी फ्रॉम PDA आसूनी दे आर द टेक्निकल पीपल. वी आर पंचायत बॉडी वी आर जस्ट बॉडी इलेक्टेड मेंबर्स आहा. खंयचेय फायल सपोज तेंच्यांनी क्लियरन्स करून धाडले वी हॅव टू क्लियर द फायल बिकॉज कोणाचे आमी कन्स्ट्रक्शन लायसन्स आसूनी ऑक्युपन्सी वी कॅन स्टॉप ना. ऑन वॉट बेसीस वी कॅन स्टॉप? सपोज ते म्हणटा फॉरेस्टान ओके वील गो टू द कोर्ट. आय एम विथ द पीपल, आय एम विथ द विलेजर्स. The meeting also discussed the persistent issue of garbage management and discussed potential measures to curb this menace. One of the fellow was telling me that garbage issue. So Zuwai Nagar, you can see it's a such highly populated area. लोग इतले लोग रावता आणि लोग रावता तिथून म्हाका दिसता एक लोक त्याच्यात भाड्या कितले रुमा दिल्ल्या. सो वॉट आय एम टेलिंग द पीपल सी आमी ऑब्जेक्शन सगळं इट्स अ गुड व्यू तेंच्यांनी बरो व्यू हाडलाय बट आय एम टेलिंग दॅट वील बिकम सम आमी लोकां मदीं एक हे हाडपा जाय अवेरनेस हाडपा जाय. वी शूड ब्रिंग अप सम अवेरनेस. लोकांक खबर ना अवेरनेस कशें हाडपाचें. वील सेग्रिगेट द गार्बेज. सो मेनी टायम्स जेन्ना बस आमी एनी मिटींग आसा आमी ऑलवेज स्पीक अबाउट गार्बेज. सो आय एम टेलिंग आमी अवेरनेस हाडया कितें तरी हाऊ टू सेग्रिगेट द गार्बेज वेट एंड ड्राय बिकॉज द पीपल हू आर कलेक्टिंग द गार्बेज दे आर ऑल्सो ह्युमन बींग्स न्हू. आमचे भाशेन मनीसच न्हू. सो वील वर्क टुगेदर. Hiru Mahale, Manish Parab and Omkar Deshprabhu for Goa 365. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. Just days left until the deadline, the Smart City project. According to its MD and CEO, the work will be completed by 31st of May. While many citizens remain wary of the assurance, the completed sections of the project are already deteriorating. Watch how benches installed along the Miramar footpath have deteriorated in this report by Vincent Rosario and Dylan Rodriguez. हे आता आमी आसा ते स्मार्ट सिटी आनी पार्ट ऑफ द स्मार्ट सिटी इज मिरामार फुटपाथ. सो ही आता मिरामार फुटपाथ तुमी पळयात आजून स्मार्ट सिटीचें काम कंप्लीट जावंक ना आनीक 6 days आहा. सो आता हे स्मार्ट सिटी म्हणून स्मार्ट मिरामार हे सोफा घातलेले आहा. सो आजून काम कंप्लीट जायनासतना हे आतां स्मार्ट सिटींतले स्मार्ट सोफा पळय तुमी कितें जाल्ले आहा पळय ते ऑन फुटपाथीचेर लोकांक बसपाचे. सो हे आतां क्वॉलिटी ऑफ हे प्रॉडक्ट क्वॉलिटी ऑफ आयटम्स तेंचे आतां हे पळया आनी हे तेंचे आतां कितें जाल्लें आहा आनी कितें उरलां आहा आनी ह्या फ्युचराक कितें उरतलें तें तुमी पळया. तशेंच आतां हिंगाच लागींच हे 3 आहा सोफा हो पळय आतां हिंगा एक आनीक आहा. सो हो आतां हिंगा लागींच सेकेंड फुटपाथीचो सोफा. सो हेजे आतां पळय आनी हेजे फ्युचराक आतां पळय तेजें आनी कितें उरतलें पळय तें. सो ही आतां क्वॉलिटी हिंगा फिजिबल आहली क्वॉलिटी वसली घालपाक वुडन हें घालपाक तेका बॅक आनी सिटींग हें
सो तें आतां पळया स्टेनलेस स्टील घातल्या बरी आहा क्वॉलिटी आनी तिका सकयल हे वुडन फिटींग घाल्लेलें आहा. सो ही आतां क्वॉलिटी जी पळोवची पडटली क्वॉलिटी कितें आहा ती पळय. आजून कित्याक वर्क कंप्लीट जायनासतनाच तेंचे पार्ट्स आहा ते हिंचे गेलेले आहा. हे आतां आसा आमी ते जस्ट क्लोज टू सायन्स सेंटर आनी हिंगा आतां लागींच एक आतां स्मार्ट सिटीचे न्यू बस स्टॉप आहा. सो आतां हिंगा पळया तुमी ते हे सोफा कशे आहा पळय ते. हे पळय हिंगा ह्या सोफाचे हिंगा कितले 4 कितें आहले फोय तिल्ले 3 काडलेल्यो आसा 3 नाच 3 ना आनी हिंगा आतां कोणे बसपाचे. सो हेजी क्वॉलिटी पळय आतां तुमी हिंगाय क्वॉलिटी. आतां नॅक्स्ट पळय हिंगा 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 कोणे बसपाक जाय म्हणून फोय पिड्यार जाल्या फोय सुटल्या म्हणून हिंगा एक पीस पोंदाक घाला कोणे आनी बसपाची वेवस्था केल्ली आहा. सो जस्ट एटलिस्ट टू सीट म्हणून. पूण ही कोणाची कोण सिनियर सिटीजन तर हिंगा बसले आनी हे तर हो वुडाचो तर ब्रेक जालो मोडलो जाल्यार तो सिनियर सिटीजन तो पळय सुसेगाद चलोन भोंवता तो मागीर आनीक 8 दिसांनी व्हीलचॅराचेर दिश्टी पडटलो. सो हे असले हिंगा हें जाल्लें आसा. सो आतां मातशें फुडें वचोन ते आनीक दाखयता तुमकां. सो आतां हिंगा एक आनीक आहा. हे आतां तिंगचे 2 जाले हो तिसरो हिंगा हिंगा हेजे एक हें ना. सो हेजे हे फोय पळय गोट ना आनी आतां आनीक पळय आहा. आनी तेज्या उपरांत सामको मोस्ट इंट्रस्टींग आहा म्हणटा तो तेजे पांय उबे आहा पूण उरलेलो स्ट्रक्चर हिंगा कांयच ना. सो हिंगा तर कोणूय तर कावकान लायट ना पळय तेन्ना तर सिनियर सिटीजन येयलो जाल्यार तो बसपाक तो बराबर वयता आसतना तो व्हीलचॅराचेर लायट ना जाल्यार कावकान बसपाक गेलो जाल्यार सोफा आहा म्हणून. सो हिंगा तेजो स्ट्रक्चर कांयच ना फकत तेजे लेग्स उरलेले आहा उबो उरलेलो आहा तो. सो हिंगा हें आनी कांयच ना. सो ही आतां क्वॉलिटी ऑफ हेजो पळया तुमी कितें आहा पळय ती. आतां आसा आमी ते पळय 3rd स्पॉटाचेर. 3rd स्पॉट जस्ट ऑपोजीट टू सायन्स सेंटर. आतां सायन्स सेंटरांतल्यान तर तूं सायन्स सेंटरान पळय कित्याकूय येयलेलो आहा आनी तूं मातसो ब्रेकाक वो घरा वयता आसतना हिंगा सोफाचेर पळय तूं बसपाक येयलो जाल्यार हिंगा सोफा ना सारको. आतां तूं सोफाचेर बसलो जाल्यार वो कितें जालें जाल्यार तुजें बँड मोडपाचें हिप डॅमेज करपाची वो कितें आनी कितें बोन्स डॅमेज करपाचें हिंगा. वो आतां एक जालो हिंगा सोफा आनी आतां तुमकां दाखयता पळय दुसरो. सो सायन्स सेंटराचे कडेनूच पळय आतां ऑपोजीट दुसरो नॅक्स्ट सोफा. सो हेकाय आतां हिंगा कांयच ना. सो हे आतां कोणें बसयल्या पळय ती क्वॉलिटी चॅक केल्ली वो ही क्वॉलिटी हिंगा फीट आहली. ही कोस्टल लायनीचेर ही असली क्वॉलिटी फीट आहली. गोंयच्या क्लायमेटा प्रमाणे ही क्वॉलिटी फीट आहली. गोंयांत केन्ना पावस पडटा केन्ना हीट पडटा ती टेस्ट करून ही क्वॉलिटी केल्ली वो कितें केल्ली वो हिंगा लोक कसलो बसता लोक कसो बसता पळय तें चॅक केल्लें. तेजो स्ट्रक्चर कसो आसूंक जाय आहलो कितलो गोट आसूंक जाय आहलो. सो तें कोणें चॅक केल्लें जाल्यार तें आमी पळोवचें पडटलें. आतां हिंगा पळया तुमी ही चॅक हिंगा चॅक करा सामकें. हिंगा पांय उरलेले आहा ह्या सोफाचे. तेजे शोल्डर आनी तेजे हँड्स हात आहा पळय ते खूंय पावल्या म्हणून कोणाक खबर. सो हो एक आतां हिंगा आहा हेका शोल्डर ना पांय आहा शोल्डर ना. सो आतां हो पळय दुसरें आहा ते हेका पांय आहा शोल्डराचे कितें मदें कितें मोडलेलें आहा आनी हिंगा तेका बॅक म्हणटा पळय तेजे हो बसपाचो सीट आहा तो डिजपियर जाल्लो आहा. सो हे आतां पळयात तुमी आतां कितें आनी कशें पळय तें आतां तुमी पळया हिंचे. Vincent Rosario, Dylan Roderick, Subhashish Govekar and Sangeeta Oli for Goa 365. A massive fire at the Children's Hospital in Vivek Vihar has left 7 newborns dead. The blaze broke out on Saturday night at the Baby Care Newborn Hospital, causing devastating loss and raising serious concerns about safety standards in the country. Here are the details. 2 दीस जावन गेले. दांडो पाळे वेळसावचे पोयरेचेर नुस्तें मरपाक लागला. कुशीच्याच एका फॅक्टरींतल्यान रसायनीक उदक अरबी दर्यान सोडला देखून नुस्तें मेला. दर वर्सा हे घडत आयला. पोल्युशन कंट्रोल बोर्डान गंभीर दखल घेवन तपासणी करची आनी चवकशी करची गोंयचो एकवटान मागला. फाटल्या 2 दिसां सावन पाळे वेळसावचे खाडींत आनी खाऱ्या उदकाचे न्हंयेत नुस्तें मरपाची घडणूक घडल्या. दांडो वेळसावची ही पोय ट्रीटमेंट करूंक नाशिल्ले बुरशे उदक मेसर्स पारादीप फॉस्फेट लिमिटेड म्हणचे आदले जुवारी प्रायव्हेट लिमिटेड हे कंपनीन अरबी दर्यान सोडला असो आरोप थळाव्या नुस्तेमार समाजान केला. मोठ्या प्रमाणात नुस्तें मेला. आयकात तांचो आरोप. आज 25 तारखे मायाचे
आयज 9:30 वर जाल्या आनी आमी हिंगा आहा हे वेलसांव वाठारांत. हो एक बरो एक जागो की आख्खे गोंयांत मानून घेता की हिंगा बरो फिशींग ग्राउंड म्हूण थिंगा. आनी हिंगा आमचे जायते भाव जायते रापणकार आमचे एसटी समाजाचो लोक हिंगा ते पोट भरता हे नुस्तें मारून. म्हळ्यार आज आमकां गोवान येयला की आमच्या म्हणजे रायट हँड सायड एक व्हडलें इंडस्ट्रियल प्लांट आहा ते 1970 सावन आहा आनी आतां तेका नांव तेणी चेंज केलां. पयलें ते ज्वारी एग्रो केमिकल्स म्हणटाले, आतां तेजे परदीप फॉस्फेट्स लिमिटेड म्हूण तेका नांव दिलां. आनी हे इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट हे अनट्रिटेड इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट दर्या सोडून फिश मॉर्टेलिटी जाल्या ती आतां हे आमच्या गांव फ्रुटांनी घुसकोण जाला. कितको न्हू हे नुस्तें मरोन गेलां. 1-2 दीस जाले आतां आमकां गोमन येता की हे नुस्तें मरता म्हूण. सो येतो ही जावन आसा हे आगोडे, वन ऑफ द प्राइज फिश ऑफ फ्रॉम गोवा. आनी हेसले नुस्त्या हे आमची पोय ते पोयेंत पावला. आतां हे पोयेंत इतले इट वॉज ब्रिमींग विथ फिश. आज एक बारीक एक ऑर्गेनिक लिव्हिंग ऑर्गेनिझम दिसती पडना. हे पोयेंत हे उदक हे आमचे गांव भाव एसटी समाजाचे आमचे फिशरमॅन कम्युनिटीचे हे पोय हे नुस्तें मारून हिंगा पोट भरताले. आज एक बारीक एक कुल्ली देखो एक दादर एक सुगट एक दिसती पडना. इट इज बिरेफ्ड ऑफ एनी लिव्हिंग ऑर्गेनिझम. ही पोय जाल्यार डेड सारकी. हांव मागता पोल्युशन गोवा पोल्युशन स्टेट पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड they should immediately come and visit this area, take water samples and institute an inquiry, a state level inquiry, how and why this has happened. थळाव्या नुस्तेकारांनी मेल्ल्या नुस्त्यांची नावां सांगली. कितलेशेच तरेचे नुस्तें मेल्ल्यान कोट्यांनी रुपयांचें लुकसाण जालां. मुख्यमंत्र्यान गंभीर दखल घेवची तांणी मागला. आमगेले हे दर्याचे नुस्तें जुवारीन केमिकल सोडून सगळी नुस्तें मेली. सुमार आमकां लॉस एक करोड सुमार लॉस येयले. आनी आतां दर्या गेले आमकां नुस्तें देखून कांय मेळना. हांव गेल्या सीएमा कडेन मागता हे ताबडतोब एक्शन घेवचें. हे दर्याक तुफान येयले तेन्ना आमगेले सगळे नुस्तेकार कांटाय घेवन हे नदी पोयत आमी हे सगळे नुस्तें हे पोयत मारताय सगळे. आनी आतां हे नुस्तें आमकां एक शेवटो जावं एक काड जावं एक पुराटो जावं एक सुंगट देखून सगळे हे पॉयझन सोड मेले. नुस्तें जायते मेलां दर्याचे बोबडे तोणप कांबोयो जायते आनी दर्या आनीकूय जीव मेला. ती हायसोडी इजळां ते सगळें मेला. आनी हेच्या पयले 2 दीस पयले पोयतूय मेल्ले नुस्त्या जायते मेलां. जुवारी वर्सान वरस आमकां लॉस हाडटा कित्याक आमी तेजे पोट भरताय पोंचेची दर्याची. ते आयज आमी नुस्तें खावपाक दिवंक मेळना. दर्या गेल्यार लॉस येता. अशें कोते जायते वर्सां जालीं स्वता येता कोण एक्शन घेना. गोवा 365 खातीर हिरू महाले, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकर. We will take a short break. Stay with us. Welcome back. And finally, turning to some weather. Skies have begun clearing up over the state with a reduction of rainfall. While there is still a chance of rain in isolated pockets, most areas will begin seeing rainfall once monsoons advance further into the subcontinent. This time, however, the state has received a substantial surplus in pre-monsoon showers. Here's more on the forecast for the days ahead. As compared to the past couple of years, pre-monsoon rain has been abundant this year as the total from March till Saturday touched 118.8 mm.
unusually 178.2% higher than normal at this stage. The week ahead, however, will see drier days. Monday will see partly cloudy skies with light rain in some isolated areas. Temperatures, on the other hand, have remained stable at about 34 maximum and 28 degrees minimum and will continue to do so for the next 5 days. Skies to begin clearing up. Light rain likely in isolated pockets. Pre-monsoon showers 178% higher than usual. Maximum and minimum temperatures for Monday 34 degrees Celsius and 28 degrees Celsius respectively. Weather over rest of the country meanwhile is a mixed bag. While the north sizzles with temperatures in several cities including Delhi hovering over the 45-degree mark, the east is bracing for a cyclone poised to make landfall late Sunday night. As monsoons continue to advance over the Bay of Bengal, north and central India continue to await relief from the scorching temperatures. Bureau Report, Goa 365 with inputs from IMD. With that, we have come to the end of this news bulletin. For more news and updates, log on to our website www.goa365.tv. Follow us on Facebook and YouTube, Goa 365 TV. Take care, stay safe, and keep watching Goa 365.